टाइम मांगे किसी खराब नहीं है टाइम ये पहुंचा नहीं की रोकने लगी मैं चाहते थे खराब खराब है किशोर महांतीଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଅସମ୍ମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ମହାନ ଜନନେତାଙ୍କୁ ଏକି ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଫଟୋକୁ କେହି ହଟେଇ ଦେଇଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ମହାନ ନେତାଙ୍କୁ କିଏ ଏମିତି ଅସମ୍ମାନ କରିଛି ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଖେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଖେଣ୍ଡାଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସକାଶେ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋକୁ କେହି ସେଠାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା? କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କରିଛି? ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ କଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜନନେତା କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଏପରି ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏପରି ଆଦୌ ବି ହେବା କଥା ନଥିଲା। बोला इनके 11 बजे हम 10-11 बजे आईसु बोले देखलु बोले फोटोटा लगी किशोर महांती मनोज दासरथी आसला देखलु जे किए बदमाशी करके पचाड़े रखी किशोर महांती फोटोटा निजे खोजा खोजी करापर जाकि निजे आनिक आम फिर लगे हेटा तो कही नहीं पार किए किए बदमाशी गोटे कर ठीक नुहे यहाँ प्रतिवाद कलापर आम यहाँ जिते बोले इन्हें सुरेंद्र से जन्म जो जानी नहीं था से बोले से इन्हें सब कही ताकर लगे आज इन्हें समस्ते जानते सुरेंद्र साय इन्हें अच्छन ताकर फोटो के पचाड़े किशोर महांती अवदान काना बोल बोले जहाँ 15 किशोर महांती अवदान है सब चीफ मिनिस्टर के दुईथर गाँव के आनिक किशोर बाबू मंदिर समलेर मंदिर सब किशोर बाबू अवदान है हेटा मुई देखी बाबू किए अलग किए अलगाला जी अलगाला से जुना क्रिया आ माकड़ा तार तू माकड़ा कहीं नहीं न बोली से अलगाला किशोर महांती से कांगाटा को अलगाला लोग के डाक तो किए आज मोर सामना जे देखनी किए अलगाला जे से फोटोटा चप्पल खुले आज तार मुहे थुईमी कहला बोले मुझे कला पड़ी से बोले भाई अलग देला बोली भावुली आ किसी नहीं कोई अलग पैड़े रखी दे तार फोटोटा टे कला पड़ी से और से ये उल्टा से किसी खराब चीज जगह पड़ी से बोली भलटा फेल लगा बोली अलग देला देखली हम किसी नहीं कही था फिर हम पहले बोले ज्यादा दिन पहले हम दादा एंदा अलग आउ जने आसी कहले हम दादा के केनी पहले रात हेले मुझे देखी फोटो अच्छे बोली बाबू गोटे बोले कैमरा देखी